ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର ଗଣିତ ଏକଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ 2-3 ଅଲରେଡି ପଠା ହେଇଛି, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ତମାନେ ଯଦି ନୋଟ ବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଚାହୁଁଛ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ନୋଟ ପାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଲା, ଏ क्वेश्चन टा टिके ये रही टिके एपट सेपट है क्वेश्चन टा ताको खाली एटी मन रख पिले। एबीसी त्रिभुज रे डी समांतर बीसी, ए डी टा समांतर बीसी, डी टा समांतर बीसी आउ एडी होची 3, एडी टा होची 3, ए बाई सी इक्वल 2:1 हेले एबी रो दैर्घ्य केते एइथरे आमे अंक करछि हैला। नते से जो प्रश्न जहाँ दिए से अनुसार टिके कई प्रश्न होउनी हैला। ताले मु सॉल्यूशन दे करछि, देखो हैला। देखो ताले तुम एगुरा आउ किछि खाली डी समांतर बीसी देखो, डी समांतर बीसी हेले पिले ताले ये कोन हो ना ए डी त्रिभुज आउ ए बी सी त्रिभुज, ये बड़ त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है। ये त्रिभुज दुईटाक सदृश जो कही कहीं समांतर हेल्ले कोण इक्वल कोण हो, एकोण इक्वल एकोण हो, यहाँ उभय साधारण गुण 3 गुण जाक सामान होगा। त्रिभुज सदृश हेले कौन हम ना एडी बाई ए बी, एडी बाई ए बी इक्वल ए बाई ए सी टोटाल जान कही। प्रश्न देती कौन ना एडी 3 देती आउ ए बाई से एतक ए बाई सी ए तो देछि केते 2:1 देछि। ताले पचारछि हम कोन ए बी केते, ए बी तो पचारछि। ताले ए बाई ई सी समान ए डी बाई डी बी भी हो हैला। देखो ए डी बाई ए बी इक्वल ए बाई सी, ए बाई सी 2/1 देछि, प्रश्न 2/1 देछि। ए को 2x धर, ई सी को भागे x धर, ताले एसी टोटाल एसीटा केते हो जिवो 2x तो x 3x हो जिवो, 3x हो गला। ताले ए बाई एसी हो केते, एटा 2x एसी टा 3x, 2x एथरे 2/3 हला। ताले एडी बाई ए बी से एडी बाई ए बी जहा ए बाई एसी से या, ताले ए बाई एसी जदी 2/3 हला ताले एडी बाई ए बी 2/3 हो। ताले एडी रो मूल्य देछि 3, हेति प्रश्न देछि एडी रो मूल्य 3 दे देछि, एडी रो मूल्य 3 ताले 3 पके देले के देला 2ab इक्वल 9 बजूण होनेला 2ab इक्वल 9, ab इक्वल 4.5। प्रश्न अनुसार ये क्वेश्चन रो उत्तर जो थला 4.5 तार अनुसार प्रश्नटी करा हइछि हैला। तापर 2 नंबर देखो पिले भारी बढ़िया देखो ये एथरे अति सुंदर ट्रिक, अति कौशल ट्रिक देछि, मन रखि बुझिबो। बढ़िया बढ़िया ट्रिक कहिछि, नथ पाई नथ ए ट्रिक कोठु देखिबो। मु ये ट्रिक कहबी देखिबो, तुम पढ़ी कि न तेज जानी थो जानी। देखो L1 L2 आउ L3 ये 3टा समांतर सरल रेखा लिखाई L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3। पुनी BC टा BC कोठी पिले हे BC एई तक BC, एई BC तक ए लिखा 1.5 AB रो 1.5 गुणा। ताले पचारछि डी बाई ई एफ केते पचारछि, भारी सहज कथा। ए देखो ना ये डी बाई ई एफ पचारछि, आ पचारछि आकु पचार आमे ए बी बाई बी सी बाहर कर देले जो। अरे ये अनुपात जा ए बाई से, ताले डी बाई एफ केते हो ना ए बी बाई बी सी जा डी बाई एफ, ताले ए बी बाई सी केते देछि हेति ए बी बी सी एपटे हरि दियो, हरि देले केते हो 1/1.5। अरे एठी लिखिछि बीसी इक्वल 1.5 एबी हैला। ताले एबी बाई बीसी, बीसी एपटे हरा हो जिवो 1.5 एपटे हरा होला, ताले केते होला एबी बाई बीसी हबो केते ना 1/1.5 हैला। ताले एबी बाई बीसी होला 1/1.5, ताले डी बाई एफ विषय हबो 1/1.5, किंतु उत्तर 1/1.5 नाही। ताले यार 2 गुणा 2 1.2/3 हो। क्लियर। तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन, एबीसी त्रिभुज
आउ पी क्यू आर त्रिभुज दीटा सदृश त्रिभुज क्लियर एबीसी परिसीमा दे 60 परिसीमा बोले 3 बाहुर समष्टि परिसीमा देइछि 60 आउ यार क्षेत्रफल देइछि 81 परिसीमा देइछि 60 आउ क्षेत्रफल देइछि 81 ये त्रिभुजर परिसीमा देइछि 80 परिसीमा बोले 3 बाहुर समष्टि परिसीमा 80 यार क्षेत्रफल पचाछि केते प्रश्न मन हैला ए त्रिभुजर परिसीमा देइछि क्षेत्रफल देइछि ए त्रिभुजर परिसीमा देइछि क्षेत्रफल 50 मन हैला दीटा त्रिभुज सदृश एटी प्रश्न देइछि प्रश्न देइछि एबीसी सदृश पिक्यूआर ताले सदृश त्रिभुजर मन रख बारंबार सदृश त्रिभुज मानकर क्षेत्रफल अनुपात सेमानकर अनुरूप बाहु मानकर वर्गानुपात संगे समान अनुरूप बाहु खाली नहीं अनुरूप मध्यमा अनुरूप उच्चता अनुरूप कोण समद्विखंडक एवं परिसीमा मध्य समस्तिंकर वर्ग अनुपात संगे समान ताले परिसीमा देइछि ताले त्रिभुजर परिसीमार वर्ग ये त्रिभुजर क्षेत्रफल ए त्रिभुजर क्षेत्रफल परिसीमा देइछि केते 60 एटा देइछि 80 यार परिसीमा 60 यार परिसीमा 80 देइछि ताले 60 80 रो स्क्वायर समान 81 यार क्षेत्रफल 81 यार क्षेत्रफल एक्स धरदेली एक्स धरदेली या क्षेत्रफल को एक्स धरदेली ताले 60 80 एडा बड़ काई कट्टी देले 2 3 बाय 4 होला 60 80 काट 3 बाय 4 स्क्वायर 81 एक्स 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 9 बाय 16 81 एक्स 9 एक्स इक्वल बदलण कर दियो हला 81 गुणन 16 एक्स मूल्य 144 वाला ताले क्षेत्रफल 144 साधारण कथा क्लियर तब देखो 4 नंबर प्रश्न देख पिले एबीसी त्रिभुज यही तक प्रश्न देइछि क्वेश्चन रे यही तक देइछि से केंति पचारि बढ़िया प्रश्न देइछि कोन पिले मन रख देइछि एबी बाय क्यूआर समान बीसी बाय पीआर समान सीए बाय पीक्यू यही तक देइछि हां ताले को त्रिभुज सदृश बोले चारटा ऑप्शन देइछि चारटा ऑप्शन देखो एतरे को देखो को एमती सदृश हबो मन रख सी ऑप्शन 4टा देइछि क्वेश्चन देखि दवा ऑप्शन 4टा कोन देइछि देखि दवा क्वेश्चन बिले 4 नंबर देखाइडी मु एठी चित्र देखो से बुझी पारनी देखो ऑप्शन 4टा कोउटा ठीक हो एतरे भारी एटा टिके जानिया कथा गोटे चित्र कल देखो एटा कली ए बी सी आउ पी क्यू आर त्रिभुज आउ टे त्रिभुज कली धर पी क्यू आर केमती करी पी क्यू आर देखो ये बुझ ए बी बाय क्यू आर ताले क्यू आर ताले आकु एठी क्यू लिखिले आकु आर लिखिली क्लियर ए देखो एमती केमती करछि ए बी बाय क्यू आर एठी ए बी बाय क्यू आर समान बीसी बाय पी आर समान बीसी बाय पी आर आर तो ठीक है पी एठी दे दियो ताले बीसी बाय पी आर हला सेमती सीए बाय पी क्यू एठी सीए बाय पी क्यू अछि क्लियर ताले जेमती ना दिया हला देखो केम देली से अनुसार देखिलो एटा पढिया एटा ऑप्शन ठीक हबो कि देखिया देखो पी क्यू आर पी एठु आर माला पी देखो एठी ऑप्शन ए देखो पी क्यू आर ताले एठु आरंभ करियो सी ए बी जोठी लगी एठी पी क्यू आर सी ए बी प्रथम टी ठीक रे पड़ी जाउची आउ कोटा पकैले पड़िबो नाही हला अरे बुझला कि बुझली पी क्यू आर सी ए बी क्लियर तापरे 5 नंबर से नोट को देखिबा नोट देखिबा हला सब बागे लिखि दिस नोट रे प्रश्न एठु देखिबो 5 नंबर देइछि बिले कोन ना एबीसी गोटे त्रिभुज 5 नंबर देइछि एबीसी गोटे त्रिभुज क्लियर देखो बुझा किछि ना एथरे एबीसी एक त्रिभुज यही ए कोणर समद्विखंडक होउची एडी ए कोणर समद्विखंडक बोले ए कोण जति के कोण जति के समद्विखंडक हला
তার তো বি এডি ইকুয়াল ডিএসি ন সেইটি বি এডি কোণ ইকুয়াল ডিএসি কোণ ঠিক আছে এইটা এ যা ହେଇଛି কোণ যায় কোণ ସେ ପୁଣି ଏ ତାହେଲେ ପିଲେ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଯଦି ଉପାଦେୟ ପଠାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏ ବି ବାଇ ଏସି ସମାନ ବିଡି ବାଇ ଡିସି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏ ବି ବାଇ ଏସି ଦେଇଛି 2/3 ଏ ବି ବାଇ ଏସି ଦେଇଛି 2/3 তাহলে বিডি বাই ডিসি কেতে হব তাহলে এ বি সিডি বাই এপুটু ଦେଇଛି এটি সিডি বাই ডি প্রশ্ন পচারছি সিডি বাই ডিবি সিডি বাই ডিবি তাহলে তুমি এপুটু পকাও না এসি বাই এবি ইকুয়াল সিডি বাই বিডি তাহলে 2/3 ওল্টি যাব তাহলে 3 এটা 2 ধরো তাহলে এটা হব 3/2 ক্লিয়ার 6 নম্বর গোটে সমান্তর অনুপাতর প্রথম n সংখ্যা পদ সমষ্টি প্রথম গোটে সমান্তর শ্রেণীর প্রথম n সংখ্যক পদর সমষ্টি দেইছি n হোল ইন্টু 3n প্লস 7 হেলে দশম পদটি কেতে কেটে সুন্দর তাহলে n তম পদর সমষ্টি হচ্ছে sn n তম পদর সমষ্টি হচ্ছে sn দেইছি কেতে বলে না n হোল ইন্টু 3n প্লস 7 গুণি দিও n কু 3n হলে 3n স্কয়ার পুনি n কু 7 হলে 7n তাহলে sn হলা 3n স্কয়ার প্লস 7n ହେଲା তাহলে একু গোটে বহুত ভালো সূত্র মু করেছি কেতে প্রকার করছি দেখো এটাকু তাহলে এসএন হলা 3n স্কয়ার প্লস 7n তাহলে s1 পকেলে n যার 1 পকেইবা 1 পকেলে কে দেব n যার 1 1 স্কয়ার 1 3 কে 3 7 কে 7 7 3 10 s1 হবে 10 সেন 2 পকেইব n মূল্য 2 পকেলে 2 র স্কয়ার 4 3 কে 12 এরপর 14 12 14 26 হবো সেন 3 পকেলে হবে 48 4 পকেলে হব 76 আরে এন মূল্য 1 2 3 4 পকে পকে ইয়ে পকে দিলে s1 বাহারা 10 s2 বাহারিও 26 যোড়িয়ে পদ যোগফল s3 বলে 3টা পদ যোগফল 48 s4 বলে 4টা পদ যোগফল 66 এই 4টা দেখো বেশি পকানি তাহলে t1 যদি s1 ଦେଇଛି মনে সূত্র s1 কেটে সহ সূত্র করছি বহিরে সূত্র করে বহি যে সূত্র করছি তো মু কহি পুনি তাহলে s1 s2 খালি n মূল্য 1 পকাই দেলে s1 বাহারি পেলা n মূল্য 2 পকাই দেলে s2 বাহারি পেলা n মূল্য 3 পকাই দেলে s3 বাহারি পেলা n মূল্য 4 পকাই দেলে s4 বাহারিলা তাহলে s1 ଦେଇଛି s2 ଦେଇଛି s4 3 ଦେଇଛି s4 ଦେଇଛି t1 কিন্তু বাহারিব t2 কিন্তু বাহারিব কিছু না খালি ফেড়ি দাও তাহলে s1 যিয়ে t1 সিয়ে তাহলে s1 10 t1 s1 t1 কই মিশরা নেই কুটা সেই তাহলে t1 10 t2 হবো কোন না s2 রু s1 ফেড়ি দেব 26 রু 10 হলে 16 s3 কেতে 48 রু 26 ফেড়ি দেব হেলা কেতে 22 সেটি t4 হবো 76 রু 48 ফেড়ি দেব হেলা 28 তাহলে t1 t2 t3 t4 প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ বাহারি পেলা তাহলে ডিফারেন্স 16 10 হলে 6 আর এ তো 10 16 10 হলে 6 22 রু 16 হলে 6 28 রু 22 হলে 6 বাহারি পেলা পছে t10 বলে t10 কেতে a প্লস 90 জানিছ a প্লস 90 এর মূল্য 10 9 ইন্টু ডি র মূল্য 6 954 10 64 বাহারি পেলা আর মনে কেন বাহারা এই সূত্র গোটে আউ গোটে সূত্র ଆମ ତମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛି ତାହେଲେ ଏସଏନ୍ ଦେଇଛି 3n ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7n tn କେତେ tn ସୂତ୍ର ହଉଛି ଏସଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏସଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 tn ସୂତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପକେଇ ଦେବ ଏସଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏସଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 n କେତେ 10 t 10 10 ଏସଏନ୍ n 10 ବାହାରିବ n ହେଲା 10 ରୁ 1 କଲେ 9 s 10 ମାଇନସ୍ s 9 ହେଲା তাহলে এস 10 কেমতি বাহারিব না এইটি এন জায়গায় 10 পকাই দেলে এস 10 বাহারিব এন 10 স্কয়ার ইন্টু 3 ইন্টু 10 টি 10 এস 10 বাহারি পেলা সেমতি এস 9 বাহারি পড়িব এন জায়গায় 9 পকাই দেব 9 স্কয়ার 81 3 কি গুণিও পুনি 7 নুয়া গুণিকিরি হেলা 306 এইটা হব 370 তাহলে 370 300 বললে 64 হেলা ইয়ে বি 64 বাহারলা ক্লিয়ার ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଖ ଦିଟା ପ୍ରାଣୀ ଗଲା ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବି ଆଉ କହିଛି ଦେଖ ଇଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଅତି ସହଜ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦେବାକୁ ଏତେ ଆଉ କଷିବାକୁ ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କ'ଣ ନା ଏସଏନ୍ ର ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ ଏସଏନ୍ ର ସୂତ୍ର ହଉଛି an ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ bn tn ସୂତ୍ର ହଉଛି a ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2n ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ b এই ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବ ଯେ ସେ ଦାଇକି ପକେଇଦେବା ସମୟ ଖାଇବାକୁ ଏ କେତେ এ ହେଲା 3 ସେଇଠି ଦେଖ ଏସ୍ ଏଇଠି ବୁଝ ଏସଏନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ
3n² प्लस 7n प्रश्न देछि हमको एटा प्रश्न देछि ताले ए हला देखो n² ताले a3 bn हेडी b हला 7 माने ताले a3 b7 ताले tn सूत्र n हला 10 n मूल्य 10 टा पद कहछि 10 ताले tn सूत्र हला कोन a होल इनटू 2n - 1 प्लस b ओके तो 3 2 n मूल्य 10 1 पर 7 5764 क्लियर है ई सूत्र पके देले ए केते n b केते n 10 पके देले ई सूत्र पके देले भाई पूरा डायरेक्ट क्लियर पिले 7 नंबर उडी भारी ट्रिक सेकेंडरी करियो समय जानि थौ कि न जानि थौ कहि दोछि बही जेमति कोछि हम करिया सेमति आ सहज सूत्रटा कहि दोछि आगे एक एपी रो प्रथम एनटी पदर समष्टि 0 गोटे समांतर श्रेणी रो प्रथम 9टी पदर जोगफल होउछि 0 हेले t5 केते पंचम पदटी केते हला ताले हमें करिया केन देखो पिले हमें करिया केंती हमें हेति हमर बहिरे के एमति करिया एमति हमें करिया केमति करिया देखो ना एसएन रो सूत्र होची n/2 होल इनटू 2a प्लस n - 1 इनटू d जानिछो ताले n मूल्य 9टा पद घोळ देछि s 9/2 2a होल इनटू a रो 2a होल इनटू a प्लस 18 n मूल्य होची 9 रु 1 ले 8 d ताले 2a प्लस 8d देखो एसएन रो मूल्य 9टी पद रो समष्टि देछि 0 आ 9टी पद रो समष्टि देछि केते 0 ताले 0 ए 2 जो पटे गुणा हराई जे पटे गुणा हेले खाली 9 रहिला माने किछि नै खाली न रखला 9/2 एपटे गुणा हेछि एपटे हरि हेले डायरेक्ट 0 हेला आ रहला 2a + 8d एतु 2 कम रहला और रहला केते 2 कम हेले a + 4d रहला a + 4d हेला 0 a + 4d केते t5 a + 4d t5 ना नै a + 4d हेला पंचम पद ताले पंचम पद 0 बाहरला बुझिला एते कसी हमरा में कसिबा एमति हम कसिबा किंतु सहज रे करबा केंति प्ले सहज केंति करिया सहज रे करिया देखो ट्रिकटा तार कोन जदि एक एपी रो अजुग्म संख्यक पद मानकर समष्टि देछि अजुग्म 9टा अजुग्म आ 9टा अजुग्म संख्या थिबा पद मानकर समष्टि जदि 0 देइथबो n 9टी पदर समष्टि 0 दी 9टा अजुग्म पद समष्टि 0 ए कोन लिखली मु ट्रिक जदि एक एपी रो समांतर श्रेणी रो अजुग्म पद संख्या थिबा पद मानकर समष्टि 0 देइथबो तेबे मिडिल टर्म हबो 0 आखी बुझी की ता सूत्र मिडिल टर्म से पछे t5 ताले 9टा पद देले एपटे 4 एपटे 4 सेपटे 4 8 मझीटा पंचम पद ताले पंचम पद से पछे t5 पछेछि ताले मझीटा 0 सूत्र डायरेक्ट सूत्र 0 लिखि दो कषा कषि नहीं है तापर 8 नंबर देछि बिले केउटा भूल चारटा ए बी सी डी चारटा तो देछि केउटा कोन एपी रे रहिबो एपी रे कोउटा रहिबो नाही कहिछि प्रश्न पचाछि केउंटी भूलले केउंटा एपी रे रहिबो नाही एपी रे रहिबो नाही बोली प्रश्न पचारिछि 9 8 नंबर प्रश्न क्यों एपी रे रहिबोनी कोउटा देखो एटा पिले देखिबो एटा एपी रे रहिबो एपी रहियो कोन देखो ए न मूल्य 1 पकइयो 1 पकले t1 भारियो केते 1 रोले 0 हैला ताले प्रथम पद 0 n मूल्य 2 पका 2 पकले 2 रे एकले 1 ता पाक पद हला 1 से n मूल्य 3 पका 3 रे एकले 2 4 पका 4 रे एकले 3 ताले 0 1 2 3 एपी हलानी हबो एटा हबो सेंदी 5x 9 अरे 5x न संगे एपी रे x केंदी मझीटा बाहर कहितली 5 9 केते 9 5 14 14 को धर लेके 7 x सब 7 x इज 9 6 x 6 नो ठीक अछि ताले एटा पे पडियो सेंदी n र मूल्य एटा पकेइबो एसएन देखो एटा मध्ये पे पडियो ताले हबनी उत्तर होची बी टा काहे कि जे कोनसी समकृतिर बाहुत एपी रे रहिबे पछछि जे कोनसी कहि रहिबे हीरबि निकलो गोटिए रहबो 3 4 5 3 4 5 समांतर श्रेणी रे रहिबो हला आउ
3 4 6 8 10 6 8 10 6 36 8 64 10 6 8 6 2 8 2 10 6 8 10 ବି ରହିବ ହେଲା। ଆଉ 5 ବା 13 କ'ଣ ହଉଛି ରହୁନି ତାହେଲେ ସିଏ କହିଛି ଯେକୌଣସି କେତେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପିଲେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଛି 9 ନମ୍ବର ତୁମେ ମୁଁ କଲିନି ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କରିବାକୁ, କାହିଁକି କଲି ଯେ ପିଲା ଆକୁ ନ କରିବ ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ। ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 2a + 1, ତୃତୀୟ ପଦ 3a + 2, ଚତୁର୍ଥ ପଦ 4a + 3, ପଚାରିଛି ପଞ୍ଚମ ପଦ କେତେ T5 ପଚାରିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଏଠି 2ଟା ଏ, ଏଠି 3ଟା ଏ, ଏଠି 4ଟା ଏ, ଏଠି କେତେଟା 5ଟା ଆଉ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ 5 ଏଠି ଏଠୁ ଲେଖା 1, ଏଠି ହେଲା 2, ଏଠି ହେଲା 3, ଏଠି କେତେ 4, ତାହେଲେ 5a + 4 ହବ ଆଉ। କ୍ଲିୟର। 10 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ABC ପିଲା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ B କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ କୋଣଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଦେଇଛି sin A - C ହଉଛି 1/2, ତାହେଲେ sin A - C ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ଦେଖ sin ଏମିତି ଇକ୍ୱାଲ 1/2 ଲେଖିଛି 1/2 ହେଲା sin କେତେ, ଆରେ sin 30 ହାଫ, ତାହେଲେ A - C କେତେ ହବ 30, ତାହେଲେ A - C 30 ଲେଖିଲି। କ୍ଲିୟର। ଆରେ ପୁଣି A + C କ'ଣ ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବ, ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ 90 ଦେଇଛି ଏ କ'ଣ, ତାହେଲେ A ଆଉ C କ'ଣ ମିଶି 90 ହବ, ତ୍ରିଭୁଜ 3 କ'ଣ ମିଶ 80 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ହେଲେ 2ଟା 90, ତାହେଲେ A + B ତମେ ଖୋଜିକି ତା ଦେହରୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ତମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା କି, A + B 90, ତାହେଲେ A - C 30, A + B 90। ଅଙ୍କ କହିଛି ସବୁବେଳେ 2ଟାରେ ମିଶାଣ 2ଟା ଫେଡ଼ିଦବ, ମିଶେଇ କରିଦେ ଫେଡ଼ି କରିଦେ ଧୁମ୍ କିରି 90 30 120 ଅଧା 60, 90ରୁ 30 ଗଲେ 60, 60 ଅଧା 30, 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରେ ମିଶେଇ ଅଧେ ଫେଡ଼ି କରିଦେ ଧୁମ୍। ତାହେଲେ A 50 କେତେ, A 60। କ୍ଲିୟର। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି sin 30 + A + sin 30 - A କେତେ, ତମର 4ଟି 6ଟି ସୂତ୍ର ବହି ଲିଖିଛି ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଦେଖିବ। sin A + B + sin A - ସୂତ୍ର ହଉଛି 2 sin A × cos B, এইটা A 30টা A, ଏଟା B, A B, এটি A - B, A + B, A - B ଦେଇଛି sin 30 + A sin 30 - A, সূত্র হচ্ছে sin A + B + sin A - সূত্র 2 sin × sin B A cos B, তাহলে 2 sin A ହେଲା 30, cos B ହେଲା cos A, তাহলে sin ସମୂଳ ହାଫ 2 × ହାଫ × cos 2 କି ହାଫ କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି cos A। 12 ନମ୍ବର sin 15 + cos 105 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା, sin 15 ରଖିଲ, cos 105 ରଖିଲ, cos 90 + 15, cos 105 ହେଲା 90 + 15, cos 90 + θ - sin θ, ତାହେଲେ sin 15 - sin 15 0। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଏ ବି ଗଛ, এইটা ଗଛର ଛାଇ ଏ ଯାକେ ପଡୁଛି, ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 20, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 20√3, ବୁଝିଲ ଚିତ୍ର କର। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଏଇ କୌଣିକ ଉନ୍ନତିଟି କେତେ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଏଇ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି କେତେ, ତାହେଲେ ୟାର ଉନ୍ନତି ହବ କ'ଣ, tan C ପକେଇଦିଅ, tan C ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବାଇ ସଂଲଗ୍ନ ହଉ, ତାହେଲେ tan C ଏଇଠି ଚାପ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 20√3, ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ, তাহলে tan C পকাই দাও, tan C অর্থ কর সম্মুখীন বাহু বাই সংলগ্ন বাহু 20√3/20 ହେଲା କେତେ 20 ହେଲା √3 ହେଲା, √3 tan କେତେ ମିଳେ 60, tan C = tan 60, C = 60 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର। 14 ନମ୍ବର ପିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁରା ସହଜ, sin A + B / cos A, କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି, sin A + B ର ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେବ, କ'ଣ sin A × cos B + cos × sin B, ଘର ଅଛି cos × cos B ଲେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ଏତକ ବାଇ ହବ ପୁଣି ଏତକ ବାଇ ହବ, তাহলে sin A × cos B / cos × cos B plus cos A × sin B / cos × cos B হর, তাহলে দেখো cos B কটিগলা, এটি cos A cos কটিগলা, sin A / cos ହେଲା tan A, sin B / cos B ହେଲା tan B। ক্লিয়র। 15 নম্বর দেখো ax² - 4x + 4a + 1 = 0 সমীকরণରେ ଦେଖ 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଓ ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସମାନ, ମୂଳଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଯେତିକି ମୂଳଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସେତିକି, ତାହେଲେ ଆଲଫା + ବିଟା ଯାହା ଆଲଫା × ବିଟା ସେଇଆ, ତାହେଲେ ଆଲଫା × ବିଟା ଗୁଣି ଦିଅ, ଆଲଫା × ହେଲା c/a, ତାହେଲେ 4a + 1/a ଲେଖିଲି, ଆଲଫା + ବିଟା ହେଲା -b/a, -b ପୁଣି -4,
তাহলে মাইনাস প্ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଇଗଲା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ 4/a ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତିକି ଇଏ ସେତିକି କହିଛି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଯାହା ବିଜୋଦୟର ସମଷ୍ଟି ଯାହା ବିଜୋଦୟର ଗୁଣଫଳ ସେଇଆ ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ହବ ଇଏ ସେଇଆ ହବ। ତାହେଲେ 4a + 1 = 4/a କୁ ଏ କଟିଗଲା ସମାଧାନ କଲେ a = 3/4 ସମାଧାନ କରି ସାଧାରଣ କଥା ଆଉ ବସେଇ କରିବି। ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଦେଇଛି x² - 5x + 6 = 0 ର ରୁଟ୍ସ ଆର୍ ଆଲଫା ବିଟା। ଏଇ ସମୀକରଣର ବିଜୋଦୟ ହେଲା କି ସେ ମୂଳ ଦେଲା ଆଲଫା ଗୋଟିଏ ବିଟା ପଚାରିଛି 1/α + 1/β କେତେ ହବ? କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ତୁମେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ବାହାର କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ବିଜୋଦୟର ସମଷ୍ଟିଟା -b/a -5/5 ହେଲା 5 ହେଲା। ବିଜୋଦୟର ଗୁଣଫଳ c/a 6/a ହେଲା କେତେ 6। ଆଉ ତାହେଲେ ତ 1/α + 1/β ଲସ୍ ହେଲା କେତେ ଆଲଫା ବିଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା। ତାହେଲେ ଆଲଫା ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି 6 ବାହାରିଛି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା 5 ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ତ 5/6 ହେଲା ତ କିଛି ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହାଜ୍ ନୋ ରିଅଲ୍ ରୁଟ୍। କାହାର ରିଅଲ୍ ରୁଟ୍ ନାହିଁ ପିଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ରେ କହୁଛି ଦେଖ ଇଏ 4ଟା ସମୀକରଣ ଇଏ ପିଲେ 4ଟା ସମୟ ଖାଇଯିବ ନା ସମୟ ଖାଇଯିବ ବାଛିଲା ବେଳକୁ 4ଟା କୋଉଥିରେ ଯଦି ଡି ରେସେସରେ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ କରିକି ଯାଉଥିବ। ମନେକ 3ଟା ସୂତ୍ର କୁହାହେଇଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗଣିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ କେତେ ତମକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ସବୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପକେଇଛି। b² - 4ac ଯଦି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହେଲା କ'ଣ ବିଜୋଦୟ 2 ରିଅଲ୍ ରୁଟ୍ସ ବାହାରିବ 2ଟା ରିଅଲ୍ ବାସ୍ତବ ବାହାରିବ। ଯଦି b² - 4 = 0 ରିଅଲ୍ ବାସ୍ତବ ସମାନ ରିଅଲ୍ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍। ଯଦି b² - 4ac <= 0 ନୋ ରିଅଲ୍ ରୁଟ୍ ବାସ୍ତବ ବିଜ ନାହିଁ ଅବାସ୍ତବ ବଢ଼ିଆ କୁହାହେଇଛି। ତାହେଲେ କହିଛି ନୋ ରିଅଲ୍ ରୁଟ୍ ଅର୍ଥ b² - 4ac ଟା 0 ଠୁ ସାନ ହବ ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି କରିବା ଆଖି ବୁଝିକିରି କେମିତି ଦୁମ୍ ଏତେ ତ ଏଡ଼ ବଡ଼ 4ଟା ଦେଇ ସମୟ ନା କେମିତି କରିବା ସବୁବେଳେ ଆଗେ b² ବାହାର କରିଦେବା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ b² 1 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଠି -2 କେତେ 4 ହେଇଠି 5² କେତେ 25 -4² କେତେ 16 7² କେତେ 49 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରିଗଲା। ସେଠୁ 4ac ହେଇଠି ଏଇଟା ହଉଛି ସି ଏଠି ଏ ତ ଏଠି 1 ଏଠି 1 ଏଠି 1 ଏଇଠି ଏଇଟା 3 ତାହେଲେ 4ac ଗୁଣିଦେବ ଗୁଣିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା -32 ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଏଟା ହବ ଏଇଟା 12 ଏଇଟା ହବ 16 ଏଇଟା ହେଲା 60 ଗୁଣିଦେଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ କିଏ ସେ ଯୋଉଟାକ b² ଯୋଉଠି ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହବ ଅନରିଅଲ ନୋ ରିଅଲ୍ ରୁଟ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ 4 49 60 ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି -32ରେ -32 ତାହେଲେ 4 ବଡ଼ ଆରେ 4 ବଡ଼ ନା -32 ବଡ଼ 4 ବଡ଼ 25 ବଡ଼ এইটা হচ্ছে বাস্তব সমান হয়ে এটি এটি এটা 16 সমান ଅଛି তাহলে 49টা ଛୋଟିଆ 49 ଛୋଟିଆ 60 ବଡ଼ ହେଲା এইটা তাহলে উত্তর ডিটা ক্লিয়ার অপশন ডি এটা দেখিয়ে 20 করে 4 করে ধুমধুম করব। তারপরে দেখো 18 নম্বর হুইচ ইজ নট এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বলে দ্বিঘাত সমীকরণ কে নুহ এই যে এ বি সি ডি 4টা দিয়েছে কিয়ে দ্বিঘাত সমীকরণ নুহ କିଏ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ନୁହଁ। ଦେଖ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ବୋଲେ ଘାତ 2 ଥବ ପାୱାର ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର 2 ଥବ ହାଏଷ୍ଟ ପାୱାର 2 ଥିଲେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏଇଠି ଏଇଟା ଆଖି ବୁଝିକିରି 2 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ। এইটি ଦେଖିଦେବ ଏଇଟା ହବ କି ନା କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ମୁଁ କହିଦେଇଛି x ରେ ଗୁଣି ଦିଅ x ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଲା x² ପ୍ଲସ୍ x କଟିଗଲା ଖାଲି 5 = 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏଇଟା ବି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ। এইটা তো গুণি দেলে হব কেতে না x² + 5x + 4 এটি গুণিকিরি করছি তাহলে এইটা বি দ্বিঘাত সমীকরণ। তাহলে এইটা হব কিনা দেখি দেবা তাহলে x গুণি দিও x গুণি দেলে x² কেতে হলা x² x এর গুণি দেলে এটা কটিগলা +3 সমানে x এর গুণি দেলে এটা x³ হইগলা x³ হইগলা দ্বিঘাত সমীকরণ হলা তাহলে ইয়ে নো তাহলে এই অপশন ডি টি আমরা উত্তর ঠিক এইটা নো ফার্স্ট বার লিখে দিয়েছি করে দিয়েছ। আসো 19 নম্বরକୁ আস 19 নম্বর পিলে 19 নম্বরটি ভাল ভাবে বুঝ ইয়ে গোটিয়ে କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଇଟି ଚିତ୍ର କରିଦେଲି এইটি বৃত্তর কেন্দ্র তাহলে এইটা ব্যাস এ ହେଲା এ বি বৃত্তর ব্যাস ହେଲା ও বৃত্তর কেন্দ্র ये गोटे सरल रेखाटी लंब ही टणा है एटा पी एटा क्यू तापरे पी बी की जोग होईची
ଆଉ କ୍ୟୁ ବି କି ଯୋଗ ହେଇଛି ଏଇ କୋଣଟି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟି ଦେଇଛି 42 ଡିଗ୍ରୀ ମନେ କହ ଏଇ କୋଣ ପି ବି ଏ କୋଣ ଏଇ କୋଣଟି 42 ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ପି କ୍ୟୁ ବି କୋଣ କେତେ ପି କ୍ୟୁ ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ପଚାରିଛି ହେଲା ଏଇ କୋଣଟି ପଚାରିଛି କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ବି ପି କ୍ୟୁ କୋଣ পি কিউ বি কোণটি প্রশ্ন দিয়েছি পি কিউ বি কোণটি কেতে প্রশ্ন পচারিছি হ্যাঁ এই যে এই পি কিউ বি কোণটি পচার পি কিউ বি কোণ কোটা পিলে পি কিউ হেটি এই পি কিউ বি কো এই কোণটি প্রশ্ন পচারিছি এই কোণটি দিয়েছি 42 আরে পিলে এটি সহজ কিছু নাই কোণ দেখ এইটা দিয়েছি তে আসছে লম্বভারে তাহলে লম্বভারে এইটি কেতে 90 এইটি কেতে 90 তাহলে এইটা 42 হলে এইটা কেতে হবে কি রে কেতে হব আরে এইটা 90 পড়ায় দুইটা মিশি 90 হব 42 হলে এইটা হব 48 এইটা 48 হলে এইটি কেতে হব 48 ক্লিয়ার কিছু নেই এতে ভাই 20 নম্বর 20 নম্বর ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ସିଏଟା ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ବୋଲେ ଏ କୋଣ ଯେତିକି ଛକ ମାରିଛି ଏଇଠି ଦିଟା ଏ କୋଣ ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପୁଣି ପିଏଡି କୋଣ 70 ଦେଖ ପିଏଡି ଏଇଠି 70 ଦେଇଛି ଆଉ ডিএবি ଦେଇଛି 80 ডিএবি ଦେଇଛି 80 ଯଦି ଇଏ ମଝି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ହବ ଆଖି ବୁଝିକିରି 40 ଏଇଠି ହବ 40 ଆରେ ବୁଝିବେ ଆରେ ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏଇ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି 80 ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡକେ 40 ହବ ତାହେଲେ ଇଏ 40 ମନେ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଉପାଦେୟ କହିଛି ନା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯା ଦେଖ ଇଆଡେ ଅନା এইটি স্পর্শক এইটি হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগামী জিয়া স্পর্শ সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তা একান্তর বৃত্তখণ্ডস্থ কোণ সহিত সমান একান্তর বৃত্তখণ্ডস্থ এ বৃত্তখণ্ড নুহ আর বৃত্তখণ্ড এপট বৃত্তখণ্ড যোଉଠି যোগ করিও এ কোণ সহিত সমান বা এଠି যোগ কর এ কোণ সহিত সমান এଠି যোগ কর এ কোণ সহিত সমান ক্লিয়ার তাহলে এଠି দেখো ইଆଡେ এই কোণটি এইটা হচ্ছে যা এইটা হচ্ছে স্পর্শক যা সে কোণ উৎপন্ন করিব তো একান্তর বৃত্তখণ্ড এ বৃত্তখণ্ড নুহ আর বৃত্তখণ্ড এই কোণ সহিত সমান তাহলে ইয়ে 70 হলে এইটি 70 ହେଇଗଲା ক্লিয়ার তারপরে এ কোণটি তোমাকে ଦେଇଛି না 80 ଦେଇଥିଲା ଅଧା 40 তাহলে ইয়ে 70 ইয়ে 40 70 40 110 তাহলে কোণটি কেতে হব এই ত্রিভুজরে 70 40 110 রে আর হইলা কেতে 70 হলে 100 আরে এই যে ত্রিভুজ এই ত্রিভুজরে এইটি 40 80 ଥିଲା 40 ହେଲା এইটা 70 ହେଇଗଲା এটা 70 40 110 ହେଲେ এইটি হব 70 আগে বুঝিকিরি করব କିଛି ভারি সহজ ହେଲା ক্লিয়ার তারপরে দেখো বুঝো ভালো কথাটা শুনো তারপরে লেখি ଦେଇଛି କିଛି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେଖିଛି ଏତେ 21 নম্বর 21 নম্বর প্রশ্ন କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଡ଼େ ତମେ ସିଆଡ଼େ ବୁଝ ଭଲରେ ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ ସବୁ ଏଇଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପିଲେ এইটা বৃত্তর কেন্দ্র এইটা এ এইটা বি এইটা হচ্ছে সি ହେଲା এ বি সি কলম ହଁ এ বি সি ହେଲା তাহলে এইটি এଠି এমতি করছি এই কোণটি ଦେଇଛି এ বিও কোণ ହେଇଛି এ বিও কোণ এই কোণটি ଦେଇଛି 25 মনে কর 25 লেখি পারনি ମୁଁ 25 এই কোণটি ଦେଇଛି 30 এইটি লেখিছি এসিও কোণ 30 এই কলম হউনি 30 তাহলে এইটা 25 এইটা 30 এই কোণটি পচারিছি কেতে প্রশ্ন মনে ହେଲା না এই কোণটি 25 আর এইটি ଦେଇଛି 30 এতিকি তো তাহলে এই কোণটি পচারি এটা বি ও সি ও দেই দিও বি ও সি কোণটি কেতে পচারিছি କିଛି ନାହିଁ ଆଖି ବୁଝି କରିବ ଦେଖ ଓ ଏକୁ ଖାଲି ଯୋଗ କରିଦିଅ କେତେ ସହଜ ଏଇଠି କରିକି ଦେଖେଇଛି ଏପଟେ କରିକି ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି ଇଆଡ଼େ ବୁଝିଦିଅ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଏ ଓ କୁ ଯୋଗ କରି ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଟିକେ ୟା ନା ଏମ୍ ଦେଇଦିଅ ହେଲେ ଇଏ ଯେତିକି କ'ଣ ଇଏ ସେତିକି
गोटे वृत्तर व्यासार्ध ये जहाँ ये सेया ताले बाहु दुईटा समान कोण दुईटा समान हम ताले ए कोण जी ए कोण से ना नहीं ये 25 ये केते हम 25 ताले ये 25 ये 25 ये केते हम बहिष्ठ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि समान ताले ये 25 ये 25 ताले ये 50 क्लियर पुणी एपट फाड़ को देख ये जी ये से कौन ये बाहु जहाँ ये बाहु एक व्यासार्ध एक वृत्तर व्यासार्ध ताले ये देइथला 30 ताले ये हम केते 30 ताले 30 30 60 ताले बहिष्ठ कोण ये हम 60 अरे बहिष्ठ कोण चित्र देख ये ए बी सी त्रिभुज यहीटा है बहिष्ठ कोण यहाँ बहिष्ठ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती ये पाख नुह ये दुईटा कोण मिसिकी कोण संगे समान हम बहिष्ठ कोण अंतर दूर ताले देख ताले यहाँ हम 30 30 60 यहाँ हम 60 60 यहाँ 50 60 50 110 110 उत्तर जोटी दब उत्तर है 110 बुझे लिखिदे क्लीयर है चला 22 नंबर 22 नंबर से कौन कही पिले देख 22 नंबर कही देख चित्रटी गना चित्रटी मुझे करदे आउ थे करदे बुझा ये भल हम ये बुझे तुम मनटा भल लगे यहाँ वृत्तर केन्द्र यहाँ वृत्तर केन्द्र यहाँ ए बी गोटे जिया अनाच ए बी गोटे जिया ए बी गोटे जिया वृत्तर केन्द्र गोटे टाणी लंब लंब कि टाणी बापा ओ यहाँ ओसी है आउ ये जो बिंदु छाड़ ता ना है पी ये पी है से कौन कही देख ओसी लंब ए बी है लिखी ओसी लंब ए बी लिखी ए बी बार ए बी पिले बार ए बी बार अधाटा के बछ कहीं लंब सब जहाँ समुदीकरण कर उपाधि कही ए बी बार देती अधा गछ ये एपी अधा गछ पुणी पीसी देती दुई पीसी पीसी यही टिकिट तक देती दुई ताले पचार वृत्तर व्यासार्ध केते देख यहाँ वृत्तर व्यासार्ध पिले यहाँ वृत्तर व्यासार्ध ना नहीं अरे यहाँ वृत्तर व्यासार्ध ना नहीं पुणी यहाँ वृत्तर व्यासार्ध ना नहीं व्यासार्ध ताले ये वृत्तर व्यासार्ध को एक्स धरदे कौन धरदे वृत्तर व्यासार्ध को एक्स धरदे एक्स ताले एटा भी हो एक्स टोटाल ये तक दुई पड़े यही खंड केते रहइबो ना एक्स माइनस 2 ओपी ओपी लिखी मुझे देख ओपी एक्स माइनस 2 यही तो एक्स माइनस 2 हम ताले ये गोटे समकोण त्रिभुज होगला रे पिले यहाँ गोटे समकोण त्रिभुज होगला ताले एक्स स्क्वायर रु एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर फेले 6 स्क्वायर लिखी समाधान करे एक्स मूल्य 10 बाहर मुझे कौन समाधान करी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर खोलिकी करदे बुझा कौन बुझे साधारण कथा कर लिखिदे बुझी सरल कर लिखिदे देख है कर 23 नंबर देख 23 नंबर भाई सहज कौन देती पीटीटा कौन पीटी है कौन पीटी है स्पर्शक पीए बी है छेदक ए आउ बी बिंदु जान पीटी स्क्वायर इक्वल पी इंटू पी उपाधि अच्छे लिखिदे पीटी स्क्वायर इक्वल पी इंटू पी पीटी देती 6 पीए दे 4 ए बी पचार के लिखल पीटी स्क्वायर इक्वल पी इंटू पी लिखागला पीटी मूल्य 6 स्क्वायर सन पीए पीए मूल्य 4 ये पी मूल्य 4 इंटू पीए प्लस ये जो पीबीटा ये जो पीबी पी रु बी पर्यंत पीबी है पीए रे बी मिसिले जाकि पीबी हम लिखी पीबी जार लिखी के पीए प्लस पीबी पीए मूल्य 4 लिखिदेली प्लस ए बी ताले 4 की गुणिले 4 चौक 16 प्लस 4 ए बी 16 प्लस 4 ए बी है 36 16 कौन है 16टा पटे फेड हो 36 16 20 20 गला पर भी ए बी गला 5 समाधान कर ए मूल्य 5 बाहर चला 24 नंबर पिले देख 24 नंबर से कौन कही भारी सहज मुझे ये पटे मेथड कर लंग होटा सहज मेथड कर देख कौन देख से पचार वृत्तर केन्द्र ओ से पचार बीएसी कोण है बीएसी कोण देख बुझ आउ ओ बी सी कोण है यही कोण यही दुईटा कोण मिसी केते डिग्री है ये दुईटा कोण मिसी केते डिग्री हम से कही आम देखीदा केमती हम सहज कह बुझे दूसरी मो पाठटा को अणुथा मु चित्र को बुझे देले बुझीज सहज से पढ़ले कौन देख ये गोटे वृत्त है ये वृत्तर केन्द्र है এটা এ দেলি
এটা বি দেলি, এটা সি দেলি। সে ପଚାରିଛି ଆମକୁ ପିଲେ, ପଚାରିଛି ଏଇ କୋଣ ଏ କୋଣ ନା କ'ଣ ଏଥର କହ। ଓ ଏଇଟା ଓ ବିନ୍ଦୁ ମଝିଟା, ତାହେଲେ ଓ ବି ଏ କୋଣ ଲେଖିଛି। ହେଲା ଓ ବି ଏ କୋଣ, ବି ଏ ସି କୋଣ, ବି ହଁ ଏଇଠି ଓ ବି ସି କୋଣ ମ, ଓ ବି ସି କୋଣ, ଓ ବି ସି କୋଣ ଏଇଠି ଏ କୋଣ, ଓ ବି ସି କୋଣ ଆଉ ବି ଏ ସି କୋଣ, ଏଠି ବି ଏ କୋଣ ମିଶିକିରି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ପଚାରି ଦେଖ। এইଠି ଦେଖ ଟିକେ ବୁଝ ଭଲ ଭାବରେ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିସି ଚାପଟି ଅଛି, ଏଇ ବିସି ଚାପ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ କିଏ ସେ କି? ଏଇ ଗୋଟାକ। ସେଇ ବିସି ଚାପ ଉପରେ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ କିଏ ସେ କି? এইটা এইটা। তাহলে একা চাপ উপরে অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণর দ্বিগুণা। জানিছ উপাদেয় কহিছি মনে রখিদেব। তাহলে কেন্দ্রস্থ কোণটি পরিধিস্থ কোণ দ্বিগুণা। ক্লিয়র? তারপরে দেখ পিলে ଆମର এইটিକି যোগ କରିଦିଅ, এইটিକି যোগ କରିଦିଅ, এইটি যোগ କରିଦିଅ, এইটি যোগ କରିଦେଲେ ଏ ବାହୁ ଯେତିକି ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ତାହେଲେ ଏ କୋଣ ସେତିକି ଏ କୋଣ ସେତିକି ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ। ସେମିତି ଏ କୋଣ ଯେତିକି ଏ କୋଣ ସେତିକି ହବ। ହବ। ଆରେ ଦି ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ କୋଣ ଦିଟା ସମାନ ହବ, ଇଏ ସେମିତି ଦି ବାହୁ ହେଲେ କୋଣ ଦିଟା ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେୟା ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ 2ABC, 2OBC ପ୍ଲସ୍ BOC ମିଶିକିରି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 2OBC, এই ଯୋଉ ମଝି ଚିତ୍ରଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଚିତ୍ରଟା ପିଲେ, এই ଯୋଉ ମଝି ଚିତ୍ର, এইটা ଓ, এইটা বি, এইটা সি, এইটি এই মঝি চিত্রটা ও বি সি। তাহলে ইয়ে যেতিকি তো ইয়ে সেতিকি না নাই? কারণ বৃত্তর ব্যাসার্ধ ইয়ে ব্যাসার্ধ ইয়ে ব্যাসার্ধ, এটা কেন্দ্রস্থ কোণ। তাহলে এ কোণ যুক্ত এ কোণ যুক্ত এ কোণ মিশিকি কেতে ডিগ্রি? 180 ডিগ্রি। তাহলে এ কোণ যাহা এ কোণ সেয়া, ମୁଁ ଏ କୋଣ ନ ଲେଖି 2OBC କୋଣ ଲେଖିପାରିବି ନା ନି? আরে এটা 2OBC কোণ লিখিପାରିବି না নি? যুক্ত এ কোণ 180 ডিগ্রি। তাহলে 2OBC কোণ, সেইটি 2OBC কোণ প্লস BOC কোণ মিশি 180 ডিগ্রি লিখিছি। 2OBC লেখিলি, এই ওবিসি কি ন লেখিকি ইয়ার দ্বিগুণ ওবিসিটা, এই ওবিসিটা এই কোণটা এইটা বিওসি কোণ, এটি বিওসি কোণ, বিওসি কোণ, এই বিওসি কোণটা ইয়ার দ্বিগুণা না নেই? ইয়ার দ্বিগুণা তাকে লেখি 2OBC 2BSC 180 ডিগ্রি। তাহলে 2 2 কটিগলে রহিলা কেতে? 90। 2 2 কম হলে 100 90, তাহলে ওবিসি প্লস বিএসি ইকুয়াল 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? 90 ডিগ্রি উত্তর লিখিদেছি। ক্লিয়ার? এইটি লিখিদেছি। তারপরে দেখো 25 নম্বর। 25 নম্বর ଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ 25 নম্বରଟି ଦେଇଛି। 25 নম্বର ଦେଇଛି ପିଲେ ଚିତ୍ରକୁ ଅନା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଇଛି BA ହେଉଛି ବ୍ୟାସ, BA ଦେଇଛି ବ୍ୟାସ। ଚିତ୍ରଟି କରିଦେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। এইটা বৃত্তর কেন্দ্র BA, বৃত্তর ব্যাস। এইটা গোটা স্পর্শক টাଣିছি, যে দেখ পিলে এଠି গোটা স্পর্শক টাଣିছি, ହେଲା টাଣିছি। এইটা বৃত্তর কেন্দ্র, କିଛି ନାହିଁ। 1 সেকেন্ডরে এইটি B ରୁ T কি ଗୋଟେ টাଣିছি, ଏ ନା ହେଲା T, ୟା ନା ହେଲା T, এটা T। ଏଠିକି এই ଯୋଉ ବୃତ୍ତ ଛେଦ କରୁଛି ୟା ନା ଦେଇଛି Q, তাহলে ও কিউ କୁ ଗୋଟେ টাଣିছি। ଏହା ହିଁ ଚିତ୍ର କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲା, ହେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ 58। ଏ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ଏ ଓ କ୍ୟୁ, এই কোণটি ଦେଇଛି 58। এইটি এ ও কিউ কোণ ଦେଇଛି 58। ପଚାରିଛି ଏ ଟି କ୍ୟୁ କୋଣ କେତେ? ଏ ଟି କ୍ୟୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ଟି ক্যু এই কোণটি পচারিছি। এ টি ক্যু কোণ পচারিছি। এ টি ক্যু এই কোণটি পচারিছি। এ টি কোণটি পচারিছি। ହଉ ପଚାରିଛି, ଯାଉ ପଚାର, କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ।
আরে এইটা ଦେଇଛି ର ଏ ଓ କ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 58 ହଉ ଦେଖ 58 ସରିଗଲା ଶେଷ। ଏଇଟା ଦେଇଛି 58 ମନେ ରଖ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଚାପ ଉପରେ ଅଛି କି ରେ? ଦେଖିଲ ଏଇ ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ? ହଁ ଦେଖୁଛ ଏ ଚାପ ନା ଏ କ୍ୟୁ ଏଇ କ'ଣ ଦେଇଛି 58 କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ? ଆରେ ଏଇ ଚାପ ଉପରେ କ'ଣ ପରିଧିସ୍ଥ କ'ଣ କୋଉଠି ଅଛି? ଏ ଦେଖିଲ ଏଇଠି 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 ପରିଧିକି ଯାଇଛି ଗଲା ପରିଧିକି ଲାଗିକିରି ଗଲା। ଏଇଟା ପରିଧିସ୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ ପରିଧିସ୍ଥ କ'ଣ ଦିଗୁଣା ସବୁବେଳେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 58 ତାହେଲେ ଏଇଠି 29 ଅଧା। ଆରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ ପରିଧିସ୍ଥ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଲା 29। ଆରେ এইটা কি ত্রিভুজ কিরে? এইটা এই বড়টা কি ত্রিভুজ? বড়টা কি ত্রিভুজ? সমগ্র ত্রিভুজ কাই স্পর্শক স্পর্শ ব্যাসার্ধ প্রতি লম্ব এইটা 90 ডিগ্রি এইটা 29 ডিগ্রি। এইটা কেতে ये দুইটা মিশি 90 হবে না নেই? এইটা 90 পড়েলা এইটা 29 গেলে এইটা 61 ক্লিয়ার। এইটা করে দিয়েছি লিখে দিয়েছি বুঝলা। তারপরে এইটা 26 নম্বর 26 নম্বর দেখো বেলে ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଉଛି, ତମେ ଆଉ ଚିତ୍ର କରିବିନି କାହିଁକି ନା ଛେଦ ଛେଦକ ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେ ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆର ଧର ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି L1 বা T1 ଏଇଟା T2 ଦୁଇଟା ଛେଦକ। ଏ ଦୁଇଟା ଛେଦକ କରିଛି କ'ଣ? ଗୋଟାଏ କରିଛି AB ରେ ଆଉ ଗୋଟା କରିଛି CD ରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଛେଦକ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଥା PA ଇଣ୍ଟୁ PB ଇକ୍ୱାଲ PC ଇଣ୍ଟୁ CD। ମନେ କହ PA ଇଣ୍ଟୁ PB ইকুয়াল পিসি ইন্টু পিডি হেটি পকাইদেলি পিএ ইন্টু পিবি ইকুয়াল পিসি। পিএ র মূল্য ଦେଇଛି পিবি র মূল্য ଦେଇଛି পিসি র মূল্য পিডি মূল্য পকাইଦେଲ ବାହାର କଲ। পিএ ইন্টু পিবি ইকুয়াল পিসি ইন্টু পিডি। পিএ ର ମୂଲ୍ୟ 8 ପିବି ର ମୂଲ୍ୟ 18 ପିସି ର ମୂଲ୍ୟ 6 ପିଡି କେତେ ଗୁଣି 18 ଟା 144 ପିଡି ହେଲା 24 ଯୋଗ 144 24 ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି ହେଲା। ଲେଖି ଦେଇଛି କ୍ଲିୟର କିଛି ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଖାଲି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବିସି এবি ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖ এবি ବ୍ୟାସ ସିଓବି କୋଣ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସିଓବି କୋଣ ଏଇ କୋଣଟି 120 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲେ ଏଇ କୋଣଟି 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଡିସି କୋଣ ପଚାରିଛି ଏଡିସି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଡିସି ଏଡିସି ଏଇଠିକି କୋଣଟି ପଚାରିଛି ଏଡିସି କୋଣ ଏଡିସି ଦେଖାଉଛି ଏଡିସି ଦେଖୁଛ এই কোণটি এইটা এ এইটা ডি এটা সি এই কোণটি পচারিছি। তাহলে কଣ হব যে হবনি? আরে হবনি এইটি 120 ଦେଇଛି রে ପିଲେ এইতକ କେତେ କହିଲ ମତେ? କେତେ ହବ এইতକ? আরে 180 টোটাল 16 কোণটা তাহলে 120 রে এইটা 60 এই 60। আরে এইটা কাহার কেন্দ্রস্থ কোণ দেখো ইয়ার চাপুকো না এসি চাপুকো এসি চাপুকো এসি চাপর কেন্দ্রস্থ কোণ এই চাপরে এটা কেন্দ্রস্থ কোণ তাহলে কেন্দ্রস্থ 60 এ 120 যাইতালে এটা 60 রহিলা। তাহলে এই চাপের পরিধিস্থ কোণ আছে হ্যাঁ এইটি 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 পরিধিকি লাগছি সেই চাপ এটা পরিধিকি লাগছি তাহলে এটা কেন্দ্রস্থ কোণ এটা পরিধিস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণ দিগুণা এটা 60 হলে এটা 30 আখি বুঝিকি 30 ହେଲା ক্লিয়ার। আরে বুঝি ହେଲା আরে এইটা 120 যাইতালা এইটা হব 60 এইটা 60 হলে এই চাপ সিএ চাপ উপরে অবস্থা এই কোণটি তাহলে এই সিএ চাপের অবস্থা এটা পরিধিস্থ কোণ তাহলে এটা 60 এটা পরিধিস্থ কোণ 30 সরল। তারপরে দেখো 28 নম্বর সে কইছি বলে যোড়ি অন্তঃস্পর্শী বৃত্ত এটি করেছি দুইটা অন্তঃস্পর্শী বৃত্ত সাধারণ স্পর্শ গোটিয়ে ଆଉ ক্লিয়ার। 29 নম্বর 12 সমস্ত গুণ নিগম মাধ্যমান। আরে 12 ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ନିଗ ମାଧ୍ୟମାନ କ'ଣ କରିବନି ଗୁଣ 12 ଗୁଣ ନିଗ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି 1 2 3 4 6 12 ହେଲା 12 ଗୁଣ ନିଗ ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେମିତି 12 ସବୁ ତ ମିଶେଇ ଦବ ଯେଟା ସଂଖ୍ୟା ତ ସବୁ ତ ମିଶେଇ ଦବ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1 2 3 4 6 12 6ଟା ସଂଖ୍ୟା 6 ରେ ହରିଦେଲ 28 ବାଇ 6 14 ବାଇ 3 ହେଲା ଏଟା ସାଧା କଥା ଆଉ। ତାହେଲେ 30 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ବେଲେ 30 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କର। ତିରିଶ নম্বর কোশ্চিন 1 ରୁ 30 নম্বর কোশ্চিন ଦେଖ ପିଲେ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଏଇଟା ଶୁଣ ତମେ କରିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ
কিন্তু ଛାଡ଼ିବା ସହଜରେ ଦେଖ ସହଜରେ କହୁଛି ଦେଖ ଆଗେ ମଧ୍ୟମ ବାହାର କରିପାରିବ ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ବାହାର କରିବ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆଗେ 1 ଠୁ 10 ଯାକେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଲେଖିଦେଲ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା କ'ଣ ମଝି ତାହେଲେ ମଝି ହେଲେ 10ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଏପଟେ 4ଟା ଯାଉ ଭରି ସେପଟେ 4ଟା ଯାଉ ଭରି ଆଉ ମଝି 2ଟା ରହିଲା 6 7 6 7ର ଅଧା ମିଶିବ 6 7 13 13 ଅଧା 6.5 ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା ହେଲା 6.5 ମଧ୍ୟମା ହେଲା କେତେ 6.5 ପୁଣି ମାଧ୍ୟମ ନ ବାହାରିବ ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ନା ସବୁ ତ ମିଶେଇ ମାଧ୍ୟମର ହାରାହାରି ସବୁ ତ ମିଶେଇ ସେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ 1 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 5 ମିଶେଇବ ମିଶେଇକିରି 12 12 କେଟା 10ଟା ସଂଖ୍ୟା 10ରେ ବାହାରିବ বা গণ সংখ্যা সমষ্টি কোণ n হোল ইন্টু n প্লস 1/2 সূত্র n মূল্য কেতে n মূল্য ହେଲା କେତେ 10 10 ଏ 10 କୁ 2 ହରିଦେଲେ କେତେ 10 କୁ 2 ହରିଲେ କେତେ 5 ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା 5 ଏଠି 10 କେତେ 11 11 ପଞ୍ଚା କେତେ ହବ n ହେଲା କେତେ ଏଠି n ହେଲା 10 10 କେ 11 11 11 10 110 110 କୁ 2 ରେ ହରିବ 55 ହେଲା 55 ହବ 55 ହେଇକିରି ଯାହା ହବ ବାହାର କରିବ ବାହାର କରି ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାରିଲା ମଧ୍ୟମା ବାହାରିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ବାହାରି କରିବ ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଶୁଣ ଏତେ ବାହାର କରିବା ସହଜ ନୁହଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଶୁଣ ଭାରି ସହଜ କଥା କହିଦେଉଛି ଆଡ଼େ ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ଆରେ ମଧ୍ୟମା ମଝିଟା ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟା ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଦୁଇ କ ମିଶିକି 2 ରହିଯିବ ମାଧ୍ୟମାନ କ'ଣ କରିବ ମାଧ୍ୟମାନ କ'ଣ ସବୁତକ ମିଶେଇ ଦେବ ଯେତେଟା ଥିବ ହରିଦେବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସହଜ ସୂତ୍ର ଇଆଡ଼େ ଯଦି କୌଣସି ଏରିଥମେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଯଦି ଗ୍ୟାପ ସମାନ ଥବ ଗ୍ୟାପ ସମାନ ଥବ କ'ଣ 1 2 3 4 5 6 ଇଏ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ 1 1 ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏରିଥମେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଗ୍ୟାପ ସମାନ ରହିଥବ ଗ୍ୟାପ ସମାନ ଗ୍ୟାପ କେତେ 1 1 1 1 1 ଥବ ତାହେଲେ ତାର ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମାର ଡିଫରେନ୍ସ 0 ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ର ଅପସନ ସି ଉତ୍ତର ହେଲା ତାପରେ 31 ନମ୍ବର 31 ନମ୍ବର ଦେଖ x1 x2 x3 ଏମିତି ଦେଇକି x10 ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି m ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇ ସମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ i ଇକ୍ୱାଲ୍ 1 ଟୁ 10 ଅଫ୍ x i ମାଇନସ୍ m ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚାରିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ମାଧ୍ୟମାନ m ଏଇଟା ବିଷୟ ସୂତ୍ର ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମାନ m ସେ x i ମାଇନସ୍ m ଯାକେ ସେତିକି ଫେଡ଼ା ହେଇଛି ସେତିକି ଫେଡ଼ା ହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ହେଲା ସମ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମିନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ 0 ହେଲା ମନେ ରଖ ସମ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମିନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ 0 ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିଦେବ 0 ଲେଖିଦେବ ନଚେତ କରିବ ଯଦି କେମିତି କରିବ ଏଇଠି ମାଧ୍ୟମାନ କେମିତି ବାହାରେ ସବୁତକ ମିଶେଇବ ମିଶେଇକି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା 10ଟା ସଂଖ୍ୟା x1 x2 x3 ହେଇକି 10ଟା ସଂଖ୍ୟା 10 ରହିଦେବ ହରିଦେଲ ଏଠି ମିଶେଇଦେଲ 10 ହରିଦେଲ ତାହେଲେ ପୁଣି 10m ହେଲା କେତେ x1 ପ୍ଲସ୍ x2 ପ୍ଲସ୍ x3 ଏମିତି 10m ହେଲା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଫେଡ଼ା ହବ ଏତରୁ ପୁଣି ଫେଡ଼ା ହବ 10m ମାଇନସ୍ 10m ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଏକେଲେ 0 ଏ ଯେମିତି 0 ସୂତ୍ର ପକେଇଦେଲେ 0 ହେଲା ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ 24 26 21 23 35 23 24 22 24 ର ଗରିଷ୍ଠ କେତେ ଗରିଷ୍ଠ ତ ଜାଣିଛ କ'ଣ ସର୍ବାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାରତା ଗରିଷ୍ଠ ମନେ ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାରତା ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିକା ଥର ନା 24 ଏଇଠି 24 ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଅଧିକା ଥର ଆଉ ସବୁ କମ୍ ଥର ଥବ ତାଠୁ ତେଣୁ 24 ହବ ଆଉ ସଜିକି ଦେଖିବ ତମେ ଏଥିରେ ଆଉ ତାହେଲେ x ମାଇନସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 2x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ 3 ଡେଲ୍ y କେତେ ତାହେଲେ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍ ପକେଇ ଦେବ ଜାଣିଛ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଡେଲ୍ y ସୂତ୍ର ହେଉଛି a1 a2 ମାଇନସ୍ a1 ମାଇନସ୍ a2 a1 କେତେ x b1 କେତେ ମାଇନସ୍ y a1 b1 c1 a2 b2 c2 ତାହେଲେ ପକେଇଦେଲ a1 a2 a1 ହେଲା x a2 ହେଲା କେତେ 2
ହେଲା। ତାହେଲେ C1 ହେଲା 0 ମାଇନସ୍ C2 ହେଲା ଏଠି -1 0 ମାଇନସ୍ C2 ହେଲା 3 ପକେଇଦେଲ। ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ଗୁଣନ 3 କେ 3 ମାଇନସ୍ 2 0 0 3 କେ 3 ମାଇନସ୍ 2 0 0 3 ରୁ ଏଟା ତ 0 ହେଇଗଲା 3 କେ 3 3 ରୁ 0 ହେଲେ ସେଇ 3 ହେଲା ଆଉ ଉତ୍ତର del/3 ଆଉ। 33 ନମ୍ବର ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିଛି କହିଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଟି x y ନିଅ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହିସାବରେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 1 ଏଇଟା 10 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 10x ପ୍ଲସ୍ y ହେବ ହେଲା 10x ପ୍ଲସ୍ y ହେବ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବା ତାହେଲେ yx ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 10y ପ୍ଲସ୍ x ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ହେଉଛି 99 ଏଠି 10x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ଲସ୍ 10y ପ୍ଲସ୍ x ମିଶେଇଲେ 99 କହିଲା ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ କେତେ ତାହେଲେ 10x ପ୍ଲସ୍ 10y ପ୍ଲସ୍ x 10x x 11x ଆଉ y 10y 11y 11x ପ୍ଲସ୍ 11y ହେଲା 99 11 କମନ୍ ହରିଦେଲା x ପ୍ଲସ୍ y ନ ହେବ ଜାଣିଛ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ 27 କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଫେଡ଼ିଲେ 27 ତାହେଲେ 10x ପ୍ଲସ୍ y ଏଥିରୁ ଆକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ମାଇନସ୍ 10 ତାହେଲେ 9x ମାଇନସ୍ 9 27 9 କମନ୍ ନେଇଯା 9 କମନ୍ ହେଲା କେତେ x ମାଇନସ୍ y ହେଲା 3 ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି x ପ୍ଲସ୍ y ଦେଇଛି 9 x ମାଇନସ୍ y ଦେଇଛି 3 ମିଶେଇ ଅଧେ ଫେଡ଼ିକି ତ 9 3 12 12 ଧରା 6 9 3 6 6 ଧରା 3 ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଣିଥାଏ ସେଠି କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ 35 ନମ୍ବର ଦେଖ 35 ନମ୍ବର ପିଲେ କେ ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଲେଖୁଛ ସମାନ୍ତର ହେବେ ତୃତୀୟ ମନେ କି ତା 50 ଥର କହିଛି ବୁଝେଇଛି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। 3ଟା କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତାପରେ ଅସଙ୍ଗତ କ୍ଲିୟର କିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝିଛ ବୋଧେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇ ସମାନ୍ତର ଥାର୍ଡ କଥା a1/2 = b1/2 is not equal c1/c2 a1 ହେଇଟି a1 b1 c1 a2 b2 ହେଲା କେ c2 ପକେଇଦେଲ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛି କେ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 3 ଆଉ ଆରେ 4/2 = b 6/k b2k ହେଇଠି b2k ପକେଇ ଦେଇଛି ଯେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବି ହେଲା। 36 ନମ୍ବର ପିଲେ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ 1 ହେବ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ହେଲା। ଦେଖ ସମାଧାନ ଶୁଣ ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି a1/a2 is not equal b1/b2 ହେଲା ସରଳ ରେଖା ଦେବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ আর দুইটা গ্রাফ হব দুইটা লেখা হব গোটিয়ে জিনিস তাহলে সমাধান 1 বা ভিন্ন অনন্য আউ সমাধান নাই। তারপরে দ্বিতীয়টা হল কোন a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 সমীকরণ সরল কাজ কোন গোটা উপরে গোটে সমপদ ইয়ে যাহা প্রথম সমীকরণ লেখ যাহা দ্বিতীয় সমীকরণ সেইয়া তাহলে গোটা উপরে গোটে সমানুপাতিত ହେବ। তাহলে লেখ দিটাক পিলে जो ये दिटा कौन कहल जो रेखा दिटाक गोटे अर्थ समानुपातित हेबे किंतु यार समाधान केते पिले यार समाधान असंख्य समाधान मन रखिता। तृतीयटा हूँ कौन ना a1/a2 is equal b1/b2 is not equal c1/c2 हेले समाधान नहीं तार समाधान असंभव सरल खाद्य परस्पर समांतर हेबे। प्रश्न पचार कौन देइछि ताले कोटा केवल समाधान है संभव अभिन्न मान एक अनन्य समाधान हम ये देखिए एरा सब पकई देखिए ए बी सी हम डी टी हम डी टा ही कर देइछि एटा ही देखि देइछि एटा गोटे a1 3 b1 -4 एटी a2 3 b2 4 एटी -3/3 -4/4 ये -1 ताले समान हो गला। अरे ये यार मूल्य बाहरिला -1 यार मूल्य बाहरिला -1 समान हो गला समान हबनी a1 अरे बुझियो कोन हवा दरे संगत संगत स्वतंत्र a1/2 इज नॉट इक्वल एत हे जाउची ये सब गुडा का देखियो केवल एही डी टी हो नथबो डी हेटी देखि देइची डी हेची एटा 3a1 एटा b1 एटा a2
এইটা B2 ପକେଇକି ଏଇଠି 3/7 1/7/3 3/7 ଏଇଟା 1 କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଟି ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ। 37 ନମ୍ବର ପିଲେ 37 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ବୁଝ। ସେ କହିଛି ଗୋଟା ପେଟିରେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, 400 ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଖରାପ ଅଣ୍ଡାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି 0.035। ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ପେଟିରେ 400ଟା, ଖରାପ ଅଣ୍ଡାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି 0.035। ତାହେଲେ କହିଛି ଖରାପ ଅଣ୍ଡା କେତୁଟା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେତୁଟା ଖରାପ ଅଣ୍ଡା ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ, ନମ୍ବର ଅଫ ଫେଭରେବୁଲ ଆଉଟକମ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଆଉଟକମ୍ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଲା 0.035, ଖରାପ ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ବାଇ 400 ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ 400 ଗୁଣି ଦେଲେ ଖରାପ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିବ, 400କୁ 0.35ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ 14ଟା ଖରାପ ଅଣ୍ଡା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର। ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର ବୋଲେ ଅଧିବର୍ଷ ନ ହେଇଥିବା, ଲିପ୍ ଇୟର ଅଧିବର୍ଷ, ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର ବୋଲେ ଅଧିବର୍ଷ ହେଇ ନଥିବ। ତାହେଲେ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟରଟା ହେଉଛି 365 ଦିନ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କେତେଟା ସପ୍ତାହ ରହୁଥିବ, ସପ୍ତାହ ରହୁଥିବ କେତେ, 365 7 ହେଲେ 52 ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବ। আর 365 7 ରହିଲେ 52 ପଡ଼ିକିରି 1 ବଳିବ, ତାହେଲେ 52ଟା ସପ୍ତାହ ହେଲା। ତାହେଲେ 52ଟା ଯଦି ସପ୍ତାହ ହେଲା, ତାହେଲେ 52 କେତେଟା ସୋମବାର ଥିବ, 12ଟା ସୋମବାର। କେତେଟା ରବିବାର ଥିବ, 52ଟା ରବିବାର। କେତେଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବ, 52ଟା ମଙ୍ଗଳବାର। କେତେଟା ଶନିବାର, 52ଟା। କେତେଟା ଗୁରୁବାର, 52ଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଥିବ। ସିଏ କହିଛି 53ଟା ସୋମବାର ହବାର ସମ୍ଭାବତା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟରରେ, ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇନଥିବା ବର୍ଷରେ 53ଟା ସୋମବାର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବତା କେତେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ 53ଟା ତ 52ଟା ତ ସବୁରା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି 53ଟା ପଡ଼ିବ କିଏ, ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ 7ଟା ବାର ଅଛି ନା, ଆରେ ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ 7 ସପ୍ତାହ 7 ବାର ଅଛି, 7 ଭିତରେ କିଏ ପଡ଼ିପାରେ କହିପାରିବ। ସୋମ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବତା 7ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ 1/7। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ହଁ ଏ ପିଲା 39 ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେ କହିଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ ଲେଖିନି। ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଏନ୍ ବାଛ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ଗଣିତ 11, ଆରେ ଅକ୍ଷର ଗଣିତ କେତେ, ENVIR ଅକ୍ଷର ଗଣିତ 11। ଏନ୍ 3ଟା ଅଛି, 3/11 ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଥିର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ବେଗ କ୍ଷୟ ଦୂରତା। ବହିରେ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ବେଗ କ୍ଷୟ ଦୂରତା। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ। 1 ଏଥିରୁ ପଡ଼ୁଛି 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ସାଧାରଣ ଚାପ୍ଟର ଏତେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବ, 5000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ପି ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ -2 ଆଉ 0p 3 ବିନ୍ଦୁତ୍ର ଏକ ସଳଖା ରହିବେ। ତାହେଲେ ଏକ ସଳଖା ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖ, ଏଇଟା 43 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କଷିଛି ନା ଯାଉଛି ଦେଖା। ତାହେଲେ ପି ର କେଉଁ ମାନ, 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି -2 0p ଆଉ 3 ଏଇ 3 ବିନ୍ଦୁ ଯାକ 1 1 2 ଏ 3 ବିନ୍ଦୁ ଯାକ ସଳରେଖା ରହିବେ। ସଳରେଖା କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପକେଇଦବ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେପଟେ ନା କହିବି। x1 whole into y2 minus y3 plus x2 whole into y3 minus yn plus x3 whole into y1 minus y2 ସୂତ୍ର ତାର ମନେ ଲେଖିଛି ସେମିତି। ତାପରେ 44 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ 3ଟି କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନକ ଦେଇ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି ସାମନ୍ତରିକ ଦେଇଛି। 3ଟା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। ଏ ର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ଧର ଏଇଠି ଦେଇଛି କେତେ 5 6, ବି ର ଦେଇଛି 2 8, ବି ର ଦେଇଛି 2 8, ସି ର ଦେଇଛି 0 6, ଡି ର ପଚାରିଛି। ମନେ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 45 ନମ୍ବର 45 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ, 45 ଦେଇଛି ଏବି ତ୍ରିଭୁଜର। ଦେଖ ଏବି ତ୍ରିଭୁଜର ଦେଇଛି ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 2 5, ଏଇଠି ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି 2 5, ବି ର ଦେଇଛି 3 8, ବି ର ଦେଇଛି ସ୍ଥାନାଙ୍କ 3 8, ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ପଚାରିଛି ନାଇଁ, ହଁ ଆଉ ଦେଇଦେନେ। এই বিন্দু মান দ্বারা গঠিত ভরকেন্দ্র, ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র, ভরকেন্দ্র মধ্যমান ছেদ বিন্দু ভরকেন্দ্র।
भर केन्द्र स्थानक 3 5 ଦେଇଛି भर केन्द्र स्थानक 3 5 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ହେଲା। ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି, ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି, ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି, ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଦେଖ ନୋଟଟା ଦେଖ, ଦେଖ ବୁଝିଲ 43 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତାର ସ୍ଥାନକ -2 2, ବି ର ସ୍ଥାନକ 0 ପି, ସି ର ସ୍ଥାନକ 3 3। ଏ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ଏକସ୍ତର ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ କେମିତି? ଏକସ୍ତର ସୂତ୍ର ହଉଛି ମନେକ ପିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି, କାହିଁକି ଲେଖୁନି, ଏଇଥିରେ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ହାଫ ଗୁଣା ହାଫ, ଏଠି ହରିଦେଲେ 0 ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତମେ କହେ ସାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ଏ ସୂତ୍ର ନୁହଁ, କାହିଁକି ଏଠି ହାଫ ଗୁଣିଦେଲେ ତ 0 ହେଇଯାଉଛି, ଏପଟେ ହରିଦେଲେ ଆଣିକିରି। ତେଣୁ ମୁଁ ନ ଲେଖି କରୁଛି ସେଇଟା ମନେ କି ତା ଦରକାର ନାହିଁ ହବ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଲେଖିନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ହାଫ ଗୁଣା ହବ। ତାହେଲେ x1 এইটি x1, এইটা y1, এইটা x2, এইটা y2, এইটা x3, এইটা y3। তাহলে পକେଇଦେଲେ x1 × y2 ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା p ର 0 ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଟା କରିବାକୁ ଉଣିକିରି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଟା 84 ନମ୍ବର ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲି ସାମନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରର ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲି ନା, ସାମନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରର ବୁଝେଇଥିଲି ଏ ବି ସି ଡି। ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 5 6, ୟାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 5 6, ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 2 8, ବି ର ଦେଇଛି 2 8, ସି ର ଦେଇଛି 0 6, ସି ଦେଇଛି 0 6 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଡି ର ସ୍ଥାନ ପଚାରିଛି, ଏଇ ଡି ର ସ୍ଥାନ ପଚାରିଛି। ଡି ର ସ୍ଥାନ ହଉଛି a + c - b, ମନେ କହ। ଡି ର ସ୍ଥାନ ହଉଛି a + c - b। ଏଇଠି ଏ ର ଏ ହେଲା 5 6, ବି ହେଲା 0 6, a + c ହେଲା 0 6 - b ହେଲା 2 8। 5 ଯୁକ୍ତ 0 ବିଯୁକ୍ତ 2 x ସ୍ଥାନାଙ୍କ, y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 6 ଯୁକ୍ତ 6 12 ବିଯୁକ୍ତ 8 ହେଲା। କେତେ 12 8 ହେଲେ 4, ଏଟେ 5 2 ହେଲେ 3। ଡି ର ସ୍ଥାନ 3 4 ସୂତ୍ର a + c - d। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇନା ବୁଝେଇଥିଲି କ'ଣ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ୟାର ସ୍ଥାନକ 2 5, ବି ର ସ୍ଥାନକ 3 8, ସି ର ସ୍ଥାନକ x y, ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନକ ଦେଇଛି 3 5 ହେଲା। ପଚାରିଛି x y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ପଚାରିଛି, ବୁଝିଲା। କ'ଣ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସୂତ୍ର ହଉଛି ମନେ କ'ଣ ତାର x1 ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭର କେନ୍ଦ୍ରର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଟା y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 5, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି 3, x1 + x2 + x3/3 ହେଲା, ଏଇଟା 3। ସେମିତି y1 + y2 + y3/3 5, ତାର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 5। ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ସବୁ। x1 ମୂଲ୍ୟ ହେଇଠି ପରା, x1 ମୂଲ୍ୟ x1 + x2 ହେଇଠି + x3 ହେଲା x3 ଟା x/3 = 3। ତାହେଲେ ସରଳ କରିଦେଲେ ଗୁଣ 3 3 9, 3 2 5 + x = 9, x = 4 ବାହାରିଲା। ସେମିତି ଏଇଟା y = x = y = 2 ବାହାରିଲା, କିଛି ନାହିଁ ସମାଧାନ କରିବା। 46 ନମ୍ବର ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ 46 ନମ୍ବର ପିଲେ କୋନ ଦେଇଛି, କୋନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା କୋନ ଦେଇଛି r/h, ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାଇ ଉଚ୍ଚତା 3/4 ଅନୁପାତ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁପାତ 3/4 ଦେଇଛି। ଆୟତନ ଦେଇଛି 301.44 ହେଲା। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ୟାର ବାହାର କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ, ପଚାରିଛି କ'ଣ, ୟାର r କେତେ ପଚାରିଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ବାହାର, କ'ଣ ଅଛି। r 3 ଭାଗ 3x ଧରିଦିଅ, h କୁ 4x ଧରିଦିଅ। ଆୟତନର କୋନ ଆୟତନ ସୂତ୍ର 1/3 πr²h, 1/3 πr² ପକେଇ ଦେଇ ସରଳ କରିଦେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ 2। ତାହେଲେ r ହେଲା କେତେ 3x, ତାହେଲେ 3x 3 × 6 ସମାଧାନ କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ନା, ଗୋଟେ ଲୁହା ପାଇପ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଲୁହା ପାଇପର ମୋଟେଇ ଦେଇଛି 2, ଲୁହା ପାଇପର ମୋଟେଇ ଦେଇଛି 2। ତାହେଲେ ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 8, ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି 8, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ କେତେ, 2 ମୋଟେଇ କମେଇ ଦବ, ତାହେଲେ 6 ହବ। ପୁଣି ୟାର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି କେତେ 84 ମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ କରାହେଇଛି ଦେଖ 84 ମିଟର। ତାହେଲେ ଫମ୍ପାନଳର ସମଭୂତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି 2πh r + r ହେଲା ବହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଛୋଟ ହେଲା ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, 2πh r + r + 2π r - r²। ପକେଇ ଦେଇ ସମାଧାନ କରିଦେବ, ବାହାରିବ କେତେ, ବାହାରିବ ଏଠି ଏତିକି। ଏ ପକେଇ କରିଛି, ତମେ ଆକୁ ଦେଖିବ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୁଣାଗୁଣି କରିବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର
ପ୍ରିଜିମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ପ୍ରିଜିମିର ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 120, ପ୍ରିଜିମିର ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 120, ଭୂମି ତାର ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୂମି ହେଉଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ପ୍ରିଜିମିର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 5, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଭୂମିର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ପାର୍ଶ୍ୱପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଛି 120, ଭୂମିର ପରିସୀମା ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତିନି ବାହୁ ମିଶିବ ଏ 3a ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା 5, ତାହେଲେ 3a ଗୁଣନ 5 ହେଲା 120, 5 ହରିଦେବ ଆଡ଼ିକି ହେଲା 24, 3a ହେଲା 24, ଏ ହେଲା 20, ଏ ହେଲା 8, ବାହୁ ହେଲା 8। ପଚାରିଲା ବାହୁ କେତେ? 49 ନମ୍ବର। 49 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ତାର, ଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାର, ୟା ଲମ୍ବା ହେଉଛି 88 ମିଟର। ଆରେ 88 ମିଟରକୁ ଯେତେବେଳେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇ ବ୍ୟାସ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଦିଅ, 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 88 ମିଟରକୁ 8800 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିବା ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ କେତେଟା ବୃତ୍ତ ଏଥିରୁ ହେବ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, ବୃତ୍ତ କରିବା 7, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ତାର ଲାଗିବ, ବୃତ୍ତ ତାର ଲାଗିବ ତା ପରଦିଟା, ଏ ପରଦିଟା ଖୋଲିଦିଅ, ପରଦିଟା କେତେ ହେବ? 2πr, ପରିସୂତ୍ର 2πr, 2 ପାଇ 22,000, r ହେଲା 7, ତାହେଲେ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପରଦିଟା ହେଉଛି 44, ତାହେଲେ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାର ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ତାରଟା ଅଛି, ତାହେଲେ 28 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 44ରେ ହରିଦିଅ, ହରିଦେଲେ କେତେ? 200 ହେଲା, 200ଟା ବୃତ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ବୃତ୍ତକଳା ଉପରେ 50 ନମ୍ବରଟା ବୃତ୍ତକଳା ଉପରେ ଦେଇଛି ପିଲେ। ବୃତ୍ତକଳା ଉପରେ ଦେଖ, ବୃତ୍ତକଳା ଦେଖ, ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ବୃତ୍ତକଳା, ଓ ଏ ବି ବୃତ୍ତକଳା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଚାପ, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଜାଣିଛ? ସବୁ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ କହିଛି ଥିଟା ହେଉଛି π/3, ଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଥିଟା ହେଉଛି π/3 ରେଡ଼ିଆନ୍, ହେଲା π/3 ରେଡ଼ିଆନ୍। ଆର୍ ହେଲା 21, ଆର୍ ହେଲା କେତେ? 21। ତାହେଲେ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଏରିଆ ବୋଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହାଫ୍ r ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ହାଫ୍ r ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ r ହେଲା 21, 21 ଥିଟା ହେଲା π/3, କଟାକଟି ହେଲା 231 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରିଲା ଆଉ, ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।